Haleluya. Silakan Richard, my PowerPoint. Saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama masuk di dalam Authentic Church, di mana setiap daripada kita mengetahui bahwa Tuhan membangun akan gerejanya secara autentik. So today we are going to go to the topic of authentic church, in which we know that God has set up the stone, laid out the foundation for the authentic church. Oke, ya, thank you. Ya, bahwa setiap daripada kita Tuhan membawa akan gerejanya, di mana Tuhan sendiri, kalau kita telah belajar minggu yang lalu, bahwa Tuhan sendiri, yaitu Tuhan yang membangun akan gerejanya. So from what we can learn today is that from last week, it is God Himself who tried to build His church. Tuhan merencanakan, Tuhan membangun, dan gereja milik daripada Tuhan. So God planned, God built, and the churches belong to God. Mari kita benar-benar mengikuti akan hal ini bahwa gereja bukanlah milik daripada IFGF. Let's understand this together, that the church Gereja does not bukan belong to milik IFGF. daripada organisasi baptis. The church does not belong to the Gereja Baptist bukan organization. milik daripada Bethany. Does not belong to Bethany organization. Tetapi gereja milik daripada Yesus Kristus But the sendiri. church belongs to Jesus Christ Himself. Berapa banyak katakan amin? How many say amen? Karena Tuhan berfirman bahwa aku membangun gerejaku. Because God says that He built His church. Yesus membangun akan gerejanya. Jesus built His church. Maka dari itu akan salah kalau gereja di Houston ini saya mengatakan bahwa gereja ini gereja saya. Therefore, it will be wrong if you say that this is my church. Gereja ini adalah milik daripada Tuhan sendiri. Berapa banyak katakan So amin? this church belongs to Jesus Himself. How many say amen? Saya akan jadi orang yang kualat kalau saya mengatakan gereja ini gereja saya. I will be filled with misfortune if I say that this is my church. Diterjemahkan apa kualat nih? Ya. Setiap daripada kita boleh mengaminkan bahwa Tuhan membangun gerejanya. Tuhan yang merencanakan, membangun, dan memiliki akan gerejanya. So God Himself planned and built His church. Dan gereja, seperti last week saya katakan, bahwa gereja sebagai tubuh Kristus banyak sekali anggotanya. And as I said last week, so the church is made Yang out of the bodies. diciptakan dengan berbagai-bagai talenta dan berbagai-bagai keunikan masing-masing. The bodies which were created with unique talent. Yang mana gereja, saya katakan gereja yang terdiri dari individu yang unik, otentik, tetapi memiliki tujuan yang In sama. which I say that the church is made out of individuals who are unique and authentic but have the same purpose. Yang mana gereja saya gambarkan last week sebagai seperti fellowship, fellow in one ship. In which last week I described church as a fellowship, like a fellow in one ship. Yang saya katakan fellow in one boat. It's like a fellow in one boat. Yang mana boat itu membawa kita kepada tujuan yang sama. In which the boat bring us to the same destination. Kalau tujuannya nggak sama, maka dari itu akan keluar dari boat. If the destination is not the same, then we will Tetapi get out of the orang boat. yang mau ada di dalam fellowship, But for all of us here who want to be in the maka dari fellowship, itu tujuannya pun akan sama. then we will have the same purpose, same Meskipun destination. kita berbeda-beda, Even though we are different, kita sebagai tubuh Kristus, we as the body of Christ, kita mempunyai tujuan yang sama bersama Yesus Kristus. we have the same purpose as Jesus Christ. Ada amin, saudara. Amen? Dan gereja yang unik, yang autentik, And a unique and authentic church, Tuhan menciptakan sebagai gereja yang mau melayani, memberi dampak atau give impact to this world. so God created the church to be a church that wants to serve, to minister, and to give impact to the world. Yang mana di dalam setiap kehidupan kita Tuhan memakai akan kehidupan kita. In which in our lives, God wants to use Gereja our bukan lives. tempat hanya sekedar berbakti. God is not the only place to worship. Tetapi gereja adalah tempat yang autentik sebagaimana Tuhan menciptakan. But church is an authentic place the way God created it, Sebagai gereja yang berfungsi. as a functional church. Ada amin, saudara. Amen. Hari ini saya ingin berbicara the life of an authentic And church. today I would like to talk about the life of an authentic church.
kehidupan daripada gereja yang autentik yang mana Tuhan sendiri merencanakan, menciptakan dan Dia ingin memilikinya. The life of an authentic church in which God planned, created, and He wants to possess it. Bagaimana kehidupan daripada gereja, yaitu kehidupan saudara dan saya. How about your and my life, our lives? Saya membawa di dalam kitab Matius, di dalam Matthew chapter 16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. So I would like to open in Matthew chapter 16, verse 13 to 19. Kita akan membaca bersama-sama, buka Alkitab saudara, Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19. Yang berkata, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada para nabi. So verse 13, when Jesus came into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, who do men say that I, the Son of Man, am? So they say, some say John the Baptist, some Elijah, and some others Jeremiah or one of the prophets. Ayat yang ke-15, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? So verse 15, he said to them, but who do you say that I am? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. And Simon Peter answered and said, you are the Christ, the Son of the living God. Ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus sebab bukan manusia yang menyatakannya itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. And I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Ada sesuatu perkataan pepatah yang dikatakan oleh Stephen Covey, yang berkata, the main thing is to keep the main thing, the main thing. So there's this proverb by Stephen Covey. It says, the main thing is to keep the main thing, the main thing. Sesuatu perkataan yang sepertinya dikatakan berulang-ulang kali yang membosankan. So a statement which looks like it is being repeated continuously, something that is boring. Tetapi sebenarnya mengandung sesuatu arti yang luar biasa untuk kehidupan kita. But it really contains an amazing meaning for our lives. Karena kita harus membawa yang utama menjadi yang utama di dalam kehidupan Because we kita. want to bring the main thing and keep it the main thing in our lives. Ada sebuah perumpamaan yang saya ingin sampaikan, yaitu ada sesuatu keadaan daripada pantai yang sangat berbahaya sekali. So there's this parable that I would like to deliver. So there's this church which is afflicted with Maka dari itu with difficult banyak situation. banyak sekali kapal-kapal yang tenggelam karena badai di sekitar daripada pantai itu. And because of the storm, so many of the boats capsized. Oleh sebab daripada kebaikan daripada orang-orang desa di sekitar daripada pantai itu, Because of the goodness of the villagers of that seashore, mereka berkumpul bersama-sama dan ingin mengadakan sesuatu volunteer bagaimana menyelamatkan akan orang-orang yang mengalami badai. so they gather together, they want to plan how to rescue or save these people who are experiencing the storm. Sehingga perahu yang terdampar boleh diselamatkan orang-orangnya. So the capsizing boats can be rescued. Dan benar pada saat mereka berkumpul bersama dan mereka mengadakan sesuatu kesepakatan untuk menyelamatkan. And so they gather together, they make a session
that they're going to rescue. pada saat badai datang dan banyak orang diselamatkan. So when the storm came, many people can be rescued. Dan daripada mereka semua yang hadir pada saat sesuatu pertemuan, So many of them actually go to this meeting. mereka memikirkan sesuatu yang baik. So they think about all these good things. Lalu ada seseorang yang berkata, And then someone said, orang ini berkata bahwa mungkin melalui latihan dan belajar, maka dari itu akan lebih banyak lagi orang diselamatkan. and this person said, maybe through studying and training, more people can be saved. Mereka semua setuju. All of them agreed. Akhirnya diadakan sesuatu pelatihan dan belajar bersama-sama. And so they studied and trained together. Dan benar banyak orang diselamatkan. And true, many people were rescued, safe. Pada saat badai, orang banyak diselamatkan. So when the storm came, many people were rescued. Mereka berkumpul bersama-sama lagi. So they gathered together again. Mereka memikirkan bagaimana menyelamatkan lebih banyak lagi. So they thought about how to rescue more. Dan akhirnya ada seorang memutuskan atau memberikan usul. Mungkin perlu untuk membuat sesuatu building di mana supaya kita nggak berjalan dari desa ke pantai dan akhirnya kita terlambat untuk menolong. And finally, someone actually proposed that we should build something like a building or station so that they don't have to travel far from the village to the seaside. Dan mereka membangun akhirnya sebuah building di mana menjadi tempat jaga. So they build this building to become like a keep house. Banyak orang diselamatkan lagi pada saat badai. So more people can be saved. In the church. Lebih banyak lagi diselamatkan. More were saved. Dan ada orang yang berpikir, karena banyak korban, pada saat setelah mereka selamatkan, banyak korban yang akhirnya meninggal pada saat mereka angkat taruh di pantai. And because someone thought that there are many victims who actually pass away when they lift them up and then pick it up. Mereka mengatakan kita harus membangun shelter. They decided that they should build a shelter. Usul itu digenapin. And that proposal was actually fulfilled. Dan juga ada orang yang berkata, kita harus membangun dapur. And someone actually said that we should build a kitchen. Karena orang-orang yang diselamatkan, banyak mereka yang kelaparan perlu untuk makan makanan panas. And because many people who were saved, they're actually hungry. They need to eat this warm food. Maka dari itu mereka membangun akan shelter, membangun yang ada kitchennya sehingga mereka dapat memberikan hot food untuk mereka yang diselamatkan. So they build this shelter with this kitchen so they can provide food to the victims who have been saved. Bahkan setelah itu yang terakhir mereka ada yang mengusulkan. Pada saat kita menjaga yang kadang-kala kita nggak tahu kapan badai itu datang, kita membutuhkan game room. And finally, someone actually proposed, because we don't know when the storm will come, we might as well build a game room. Supaya kita nggak bosan dan pergi kemana-mana. So we do not get bored and go anywhere else. Sesuatu ide yang baik. A good idea. Akhirnya mereka membangun akan game room. And so they built this game room. Dan benar banyak jiwa diselamatkan. And true, many people were saved. Tetapi setelah hari berjalan hari, But day by day, mereka berkumpul kembali. Mereka mengatakan bahwa tempat ini kita harus tutup karena kita kehabisan uang dan kehabisan energi untuk meeting bersama-sama. so day by day, they in the end decided to close the place because they ran out of energy, they ran out of the money. Mereka yang keluar, akhirnya mereka mengatakan, aku keluar dari organisasi ini akan membangun organisasi yang lain. So those people who actually left the organization decided to build another organization. Dan benar kelompok yang membangun organisasi lain, membangun akan banyak sekali, menyelamatkan banyak sekali jiwa. And true that there are this new organization that continue to save lives. Dan sama mereka membangun rumah jaga, And the same, they build this shelter. mereka membangun akan game room, kitchen dan lain sebagainya. So they build this game room, kitchen, Dan so on. saudara tahu apa yang terjadi. And you know what happened? Menjadi sesuatu cycle di dalam kehidupan daripada mereka. It became a cycle in their lives.
Di dalam perumpamaan ini, saudara tahu siapa yang saya artikan daripada rescue team ini. So from this parable, you know what I meant when I say what kind of portrayal that I try to deliver when I talk about the rescue team. Rescue team ini tidak lain gereja Tuhan. This rescue team is basically the church. Siapa yang saya gambarkan sebagai building dan lain sebagainya? So what did I try to portray through the building? Yaitu building secara bangunan. So this physical building. Siapa yang saya gambarkan sebagai orang yang mana mengusulkan dan lain sebagainya, tidak lain para leaders. So who am I trying to portray when I talk about the people who propose? So these are none other than the leaders. Inti daripada apa yang saya katakan bahwa seringkali bahwa kita tidak menjaga the main thing. Yang the main thing apa? Menyelamatkan. Often things, the key point that I'm trying to deliver here is that we don't keep the main Tetapi thing. konsentrasi mereka mulai berubah. The main thing is to save people. And the thing is, with this situation, people's the objective, the purpose starts to diverge. Shelter sesuatu yang baik, rumah jaga sesuatu yang baik, hot food merupakan sesuatu yang baik, So shelter station and this hot food are good things. bahkan latihan merupakan sesuatu yang baik. Even the training is a good thing. Tetapi semuanya ini kalau tidak dijaga akan menjadi yang main thing, menjadi yang bukan main thing. But if we don't keep this, then the main thing will no longer be the main thing. Ada amin, saudara? Amen? Yang menjadi sesuatu pemikiran di mana hari ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu kehidupan daripada gereja yang otentik yang Tuhan ingin terjadi di dalam gerejanya. So something that we're going to learn together today is the life of authentic church that God has created himself, one that he wants to happen in his church. Yaitu keselamatan daripada manusia. And that is the salvation of mankind. Yang mana kita boleh belajar bersama-sama. Yesus berkata, aku pun berkata, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. We can learn together from this verse. And I also say to you that you, Peter, that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Saudara perhatikan akan ayat ini. Yesus berkata, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. So pay attention to this verse that says that you are Peter, and on this rock I will build my church. Seringkali yang saudara dan saya pikirkan adalah Petrusnya. Oftentimes, the thing that we talk about, that we focus on is Peter. Seringkali yang kita pikirkan bahwa Petrus yang menjadi utama, yang menjadi fondasi daripada Tuhan membangun akan gerejanya. So oftentimes we think that Peter is the main thing instead of God building his foundation. Tetapi ini adalah sesuatu pernyataan yang salah. But this is the false statement. Kalau Petrus adalah sebagai fondasi ataupun sebagai inti daripada Tuhan membangun akan gerejanya. That these false things that if you consider that Peter is the foundation of what God's trying to build. Yang menjadi inti adalah pernyataan daripada Petrus. The main thing is the statement of Peter's. Kalau Petrus tidak membuat sesuatu pernyataan demikian, Tuhan tidak akan berkata, upon this rock I will build my church. If Peter did not say this thing, then God will not say that upon this rock I will build this church. Pernyataan daripada Petrus yaitu, you are the Christ, the Messiah. The statement of Peter is this: you are the Christ, the Messiah. Mesias artinya apa? Juru selamat. And Messiah here is the Savior. Di dalam pengertian yang
yang kita boleh terima yang dikatakan tadi, upon this rock, di atas batu karang ini aku membangun akan gerejaku. So the understanding that we can receive from the statement earlier, on this rock we'll build a church, Di atas batu karang daripada Mesias sendiri. is on the rock of the Messiah himself. Di atas batu karang daripada penyelamatan itulah Tuhan membangun akan gerejanya. On the rock of that salvation is God building the church. The main thing daripada gereja yang Tuhan ciptakan. The main thing from the things that God's The created, main thing daripada gereja yang saudara dan saya ada. the main thing that you and I have, Adalah di mana Yesus sebagai Mesias. is place where Christ himself as the Messiah, Yesus sebagai juru selamat. Christ as the Savior, Yang mana Tuhan ingin memakai akan gerejanya untuk karya penyelamatan. in which God wants to use his church for salvation. Ada amin, saudara. Amen? Kalau bukan karya penyelamatan, hanya sekedar daripada Petrus saja, maka dari itu Tuhan tidak akan membangun gerejanya. If it is not for salvation and only for Peter himself, then God will not create his church. Tuhan tidak membangun gerejanya untuk AFGF. So God did not build his church for IFGF. Tuhan tidak membangun gerejanya untuk Betani. God did not build his church for Bethany. Tuhan tidak membangun gerejanya untuk Baptis. God did not build Untuk himself for Metodis, Baptist, untuk Methodist, Pentakosta dan lain sebagainya. Pentecostal, and so on. Tetapi Tuhan membangun gerejanya untuk karya keselamatan. But God built his church for salvation. Ada amin, saudara. Amen. That's why Tuhan katakan, aku membangun gerejaku. Therefore God says, I build my church. Atas pernyataan daripada Petrus. Because of Peter's statement Bahwa engkau adalah Mesias. that you are the Messiah. Di atas pernyataan inilah yang Petrus katakan Tuhan membangun akan It is gereja. on this statement by Peter that God built his church. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita sebagai gereja IFGF, Therefore in our lives as part of IFGF, kita katakan people is our mission. we say that people is our mission. Katakan sama-sama, people is our Say this mission. together, people is our mission. Kalau kita lepas daripada ini, maka dari itu kita lepas daripada kehidupan yang Tuhan ciptakan untuk gerejanya. If we get off this, then we are out from what God is planning for us. Yang mana people is our mission, connect with God and makes disciples. And that's the connecting with God and make disciples. Setiap daripada kita, kehidupan kita harus people is our mission. For in each part of our lives, people should be our mission. Setiap daripada individu yang tadi saya katakan secara otentik, Each individual that I say is authentic, yang secara unik Tuhan ciptakan. that God created uniquely. Tuhan mau bawa kehidupan kita untuk kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan making disciple. God wants to make us, Jadikanlah semua bangsa murid. God wants to make us make disciples of all the nations. Yang mana di dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang 19 dan ayat yang ke-20 kita tahu bahwa jadikanlah semua bangsa apa? Murid. So from Matthew 28, verse 19 to 20, we know that God wants us to make disciples of all nations. Tuhan tidak lepas daripada rencananya. Tuhan mau untuk gerejanya menjadikan murid. God did not let go of his plan. He wants his church to make disciples. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-20, saya sangat menyukainya, yaitu dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. And it's even said in verse 20, which I like this verse a lot. So teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Saudara, kalau saudara lihat apa yang dikatakan, aku akan menyertai kamu. If you pay attention to this, in which I will be with you, Saudara I'm dapat always garis with you. bawahi You can underline this dan bertanya kepada diri sendiri, and ask yourself, apakah Tuhan menyertai kamu? is God with you? Janji daripada Tuhan, Tuhan akan menyertai. God promised that he will always be with us. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan menyertai kita? But the question is God with me? Setiap daripada kita suka kalau Tuhan menyertai kita. All Amin. of us like if God is with us, right? Tadi pagi Sister Imelda menyanyikan, Jesus is the center of my life.
So this morning, Sister Imelda was saying about Jesus is the center of my life. Sungguh sesuatu yang indah kalau Tuhan menjadi center, ada bersama-sama dengan kita. It will be truly beautiful if God will be the center of our lives. Karena kalau Tuhan ada di dalam pernikahan di Kana, Because if God is in tidak akan ada marriage, kekurangan anggur. then there will not be a limited amount of wine. Kalau Tuhan ada di dalam kehidupan Lazarus, maka dari itu Lazarus nggak akan mati. If God is in Lazarus' life, then Lazarus won't die. Kalau Yesus ada di kehidupan daripada orang buta melihat. If Jesus is in the life of the Yang blind, mampu then the blind will berjalan. see. Ada amin, saudara. Sesuatu yang indah, tetapi intinya, apakah Tuhan menyertai kita? Something that is truly beautiful. But the point is God Janji with us. daripada Tuhan, Tuhan menyertai. God's promise that He will be with us always. Bahkan kalau saudara lihat di dalam kitab Matius, pasal yang pertama, And if you look into the Matthew chapter ayat 1, yang ke-21, verse 21, yang dikatakan dialah yang akan menyelamatkan umatnya. it will say that He is going to save His people. Ayat 22, dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. In verse 22, so all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord to the 23 prophet. dikatakan, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel. So verse 23, behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, Yang berarti Tuhan menyertai kita. which is translated, God with us. Di dalam permulaan sebelum Tuhan Yesus lahir, In the beginning, before Jesus is Yeah. even born, janji sudah diberikan. the Dan promise pada has been saat given. Tuhan Yesus lahir, janji ini nyata. And when Jesus was born, this promise was fulfilled, Yang mana Immanuel dilahirkan. in which Emmanuel was born, Tuhan menyertai. and God is with us. Di dalam kematian daripada Tuhan, In the death of God, Jesus, menjelang kematiannya, Yesus berkata, aku akan menyertai sampai akhir zaman. before his death, Jesus said that I'm going to accompany you until the end of time. Permulaan janji, akhirnya juga dikatakan janji untuk penyertaan Tuhan. And in the beginning of the promise, God also said that he's going to accompany us. Berarti Tuhan benar-benar serius akan menyertai. It means that God is truly serious, that he wants to accompany you. Tetapi intinya, siapa yang akan disertai oleh Tuhan? But the key point is, who is going to accompany God? Dari ayat yang 21, yang mana tentang penyelamatan. From the verse 21, which is about salvation. Dari pasal tadi yang kita baca, dari ayat pasal 28 ayat yang ke berapa ini? 20. Aku menyertai kamu senantiasa. Ayat yang ke-19 katakan. Yang menjadikan semua bangsa murid. And from the first Matthew 28, verse 20, it says that I will always be with you even to the end of the age. Kehidupan daripada gereja yang melakukan kehidupan yang berfungsi untuk memuridkan adalah mereka yang disertai Tuhan. So the life of the church that represent the functional church that want to Yang make disciples, menjalankan akan keselamatan seperti apa yang dikatakan Matius pasal yang pertama itu. so these are the kind of church that God want to accompany him, as declared in the Matthew chapter 1. Tuhan yang menjanjikan akan menyertai sebagai Immanuel. God who promised that he's going to accompany us as Emmanuel. Oleh sebab itu gereja, the life of an authentic church adalah gereja yang melakukan akan karya penyelamatan. And therefore the life of an authentic church is the church that want to commit an act of salvation. That is the main thing. And that is the main thing. Ada amin, saudara. Amen. Ini yang menjadi yang utama di dalam gereja daripada Tuhan. So this is the main thing in the life of the church that God Oleh wants. sebab itu, kita berada di dalam gereja ini, IFGF, yaitu people is our mission. Therefore, we in this church, IFGF, people is our mission. Maka dari itu people harus menjadi misi daripada kita. Therefore, people has to be our mission. Misi daripada penyelamatan itu harus terjadi di dalam kehidupan Mission kita. for the act of the saving, of salvation. Berapa banyak katakan amin? How many say amen? Di dalam gereja kita ada sesuatu yang mana nanti kita akan dikenal dengan discipleship journey.
So in our church, there's something that we will recognize as discipleship journey. This is not kelas daripada discipleship, This is not a class about discipleship, tetapi menjadi journey daripada kita. but this is a journey for each and every one of us. Journey daripada saudara. Journey of all of you here. Kehidupan daripada gereja yang otentik harus melalui journey yang demikian ini. So the life of an authentic church has to go through this kind of journey. Ini journey daripada saudara. So this is your journey. Yaitu untuk saudara datang So for you to come kepada Tuhan, menerima Tuhan. come to the Lord and accept Him. Saudara bertumbuh, And then you grow, saudara melayani. you serve. Berapa banyak mengucap syukur Timi melayani kita hari ini. How many, praise God, that Tim is ministering to us today. Ada amin, saudara. Amen. Ya. Beberapa tahun yang lalu, dia di Sunday School, saudara. Several years later, he was in Sunday school. Tapi hari ini, sudah bisa bersama-sama dengan kita dan melayani kita. But today, he is with us and ministering to us. Biarlah setiap daripada kita melalui akan journey ini. May each and every one of us undergo this journey. Grow, serve, and then lead. So come, grow, serve, and lead. Memimpin, membawa orang untuk kita muridkan. To lead, to bring people for us to make disciple of. Ya, kita tidak hanya sekedar datang Sunday School, yes, of course kita penting untuk datang Super Sunday, tetapi kita mau grow di dalam Bible study, kita mau grow di dalam iCare, kita melayani, dan kita mengadakan multiplikasi di dalam bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid. So we not only come to the Sunday, we also want to grow through the care group, for example. We also want to serve in different kind of ministries. And then we want to lead, we want to multiple, we want to make disciples. Untuk kita memastikan orang yang kita layani pun, make sure mereka benar-benar safe, mereka menjadikan IFGF sebagai home, mereka melayani, mereka dapat memimpin orang lain. And we have to make sure that people we make disciple of, that they can also come, and they can grow and serve and lead. So Inilah yang akan menjadi kehidupan daripada setiap jemaat. this is the kind of life from each of the This is not congregations. kelas. Ini bukan kelas. And this is not a class. Tuhan tidak membangun kelas, God did not build tetapi Tuhan class, membangun kehidupan. but God built lives. Ada amin, saudara. Amen. Tuhan membangun kehidupan untuk karya yang tadi saya ilustrasikan, karya penyelamatan. So God created this for the act of salvation. Nanti saudara akan lebih kenal lagi, ya, di dalam panduan-panduan yang kita akan belajar bersama-sama. Bagaimana kita come, grow, serve, and lead. This is not Bible study. So we are going to learn further later on. So this is not a Bible study, but we are going to Karena learn ini together. akan kita menjadikan sesuatu kehidupan daripada setiap daripada kita. And we want this to be part of our lives. Ada amin, saudara. Amen. Tuhan ingin untuk membawa, kalau kita lihat ya, kehidupan daripada Tuhan sendiri, bagaimana Tuhan menyatakan di dalam kitab Lukas begitu banyak yang menyatakan bahwa ya di dalam ayat 19 ayat yang ke-10 dulu dikatakan the Son of Man, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. So we can actually look at this in the book of Luke 19 verse 10. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Kita tahu akan cerita daripada domba yang hilang. We know about the story about the Bagaimana missing sheep. gembala mencari domba yang hilang How the shepherds trying to seek untuk for the missing diselamatkan. sheep. Bagaimana di dalam perumpamaan sebuah dirham yang hilang, seorang perempuan yang mencari akan dirham atau koin itu So there's also this parable about the woman who was looking for a dirham, the coin, the missing coin, sampai menemukannya. until she found it. Dan kita boleh melihat perumpamaan di dalam Alkitab bagaimana seorang bapak yang menantikan akan anaknya kembali. We can also see through the parables of the father and the missing son. Semua perumpamaan ini kita boleh lihat bagaimana kerinduan daripada Tuhan untuk penyelamatan itu. All of this we can see how God wished for us to be saved. Bahkan sampai akhirnya pun pada saat Tuhan disalibkan, kita melihat dua orang yang disalibkan, yang satu berkata, Yesus, ingat akan apabila engkau datang sebagai raja. Ingat aku, dia katakan. Tuhan. So even in the end, when Jesus was about to be put to the cross,
there's a criminal who says to Jesus, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Dan ayat yang ke-43 kita lihat di sini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. And in verse 43, and Jesus said to him, assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Sampai yang terakhir di dalam kesempatan apapun juga Tuhan tetap melakukan penyelamatan. Till the end, in this kind of situation, God also commit the act of salvation. Dan tugas inilah yang Yesus katakan setelah kebangkitannya. Dia katakan, aku akan menyertai sampai akhir zaman. Yaitu untuk melakukan karya penyelamatan. And even after he was risen, he also said that he's going to continue working with the act of salvation until the end of time. Inilah menjadi sesuatu kehidupan daripada gereja Tuhan. This is the life of the church of God. Berapa banyak katakan amin? How many say amen? Seringkali di dalam kehidupan kita, kita kurang menyadarin dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So many times in our life, we do not understand the talents that God has given us. Tuhan ingin memakai akan kehidupan setiap daripada kita. So God wants to use the life of each and every one of us, Di mana kita kenal dengan seven mountain yang perlu untuk kita taklukkan, which we recognize as the 7 mountains that we need to reclaim. yaitu di dalam dunia daripada business, government, family, religion, media, education, and entertainment. So in these 7 areas, business, government, family, religion, media, education, entertainment, Bagaimana media menguasai dunia pada saat ini? how the media is controlling the world nowadays. Harusnya anak-anak Tuhan menyebarkan akan karya keselamatan melalui media lebih banyak lagi. So the children of God nowadays should actually spread out the work of salvation of God through media nowadays. Karena banyaknya media yang salah, maka dari itu di dalam pemilu tahun ini pun banyak orang bingung. So because of the media were committing these mistakes, many people are confused. Karena anak-anak Tuhan tidak banyak masuk di dalam dunia media. Because a lot of God's children did not enter the media. Di dalam dunia entertainment, saudara lihat, yang menguasai adalah orang-orang dunia. In the world of entertainment, you can see that those who control it are the people of the world. Karena gereja tidak melakukan akan karya penyelamatan. Because the church did not commit the act of saving, Gereja salvation. hanya datang dan mengangkat tangan. The church just came quietly and raised up their hands. Tetapi tidak pergi keluar untuk menjadikan semua bangsa murid. But they did not go out to make disciples of all nations. Ada amin, saudara. Amen. Saya percaya Tuhan berbicara dengan saudara saat ini. I believe that God speak to you. Apakah Tuhan menyertai? But did God is always with you? Apakah Tuhan menyertai keluarga saudara? Or did God accompany your family? Apakah Tuhan menyertai setiap individu daripada saudara? So did God accompany all individuals here? Di dalam dunia bisnis pekerjaan, So in the world of business, apakah saudara melakukan karya penyelamatan itu? so do you commit this act of salvation Di dalam keluarga saudara, family, in your family? apakah family saudara menunjukkan sesuatu keluarga yang memuliakan akan nama Tuhan? Is your family a family that glorify God? Apakah keluarga saudara mempengaruhi keluarga yang lain? Did your family influence other families? Apakah keluarga saudara seperti Joshua katakan, as for me and my house, we will serve the Lord? Is your family like what Joshua said? As Atau for me hanya and my saudara house, yang I'll serve the melayani? Lord. Or is it Atau only the you? whole family Or the whole melayani? family is ministering? Or only you? Kita harus datang untuk menghampiri akan hal-hal ini. Di dalam dunia government, tadi seperti saya katakan, di dalam pemilu, di dalam dunia religion, So we have to approach all these things in the government, the general election. kalau kekristenan tidak berkuasa pada saat ini, akan dikuasain oleh agama lain. If Christianity did not reign at this time, then it will be reigned by other religion. Tuhan mau untuk di dalam kehidupan kita menjadi gereja yang berfungsi. God want in our lives to be a functional church. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38, So in Luke chapter 6 verse 38, hal ini mengingatkan kepada kita. Sebab banyak sekali orang mengatakan, give me, give me, give me, give me, give me. so this verse reminded us because many people said give, give, and give me.
give me good program, give me good program, give me good entertainment, give me good entertainment, give me good sermon, give me a good sermon, give me nice building, nice decoration, give me a nice building and decoration, give me nice lighting, give me nice lighting, give me, give me, give me. give me, and give me. Nggak ada salah, saudara. So nothing's wrong with that. Kita pakai lighting yang indah. So we can use this beautiful lighting. Kita pakai AC yang nyaman supaya saudara nggak resah. We have this comfortable AC. Kita memberikan program-program yang indah juga. We give beautiful programs. Ada yang ya last time dari Higher Ground, saya mengucap syukur. Ya, So last time, Feli bersama dengan teman-temannya, sign language. so last time we had this beautiful demonstration by Valley and her friends. Semuanya ingin menyajikan sesuatu program yang indah. So everybody want to produce this nice Yesterday, program. di dalam pimpinan daripada Johan, di mana kita berapa banyak mengatakan mengucap syukur untuk event yesterday. Yesterday led by Johan, A we know lot we of have a good information program. yang kita dapatkan, ada amin saudara, So we have a yang good, membuat lot of kita menjadi information we waspada, receive menjadi bijaksana. in order for us to grow wiser, Thank more you, cautious. Johan. Thank you, Johan. Ya. Kita ingin untuk semuanya ini terjadi. We wanted all of this to happen. Enggak salah, tetapi Lukas mengingatkan kepada kita. Give and it will be given. So nothing is wrong with this. But in Luke 6 verse 38 it says, give and it will be given to you. Sebenarnya yang mendahului untuk kita menerima give me, yang mendahului apa? Kalau kita memberi. So the first thing that should happen is that we should give. Tuhan mengajarkan untuk kita memberi. God teach us to give. Memberi hidup kita untuk dipakai Tuhan untuk karya penyelamatan itu. To give our lives to commit the act of salvation. Memberikan hidup kita untuk disciple. To make us to give us the opportunity to make disciple. Saya pada hari ini ingin memberikan sesuatu kehidupan daripada gereja. Today I would like to give an illustration of the life of a Oleh church. sebab itu saya ingin hanya sekedar terbuka dengan saudara hari ini. Therefore today I would like to open up with you today Supaya benar-benar mengerti akan makna bagaimana kita hidup bergereja. in order for us to truly understand the true meaning of living in the church. Sebelum kebaktian, ya saya melihat Susan dan Nana di luar. So before the service I saw Susan and Nana outside. Bagaimana Susan ingin mendisciple akan anaknya. How Susan is trying to disciple Ya. Nana. Nah, disinilah keadaan daripada gereja. We must do discipleship. So this is the situation of a church. We should do discipleship. Ada amin, saudara. Amen. Kita melakukan sesuatu discipleship untuk penyelamatan daripada jiwa-jiwa. So we carry out this act of discipleship for salvation for others. Oleh sebab itu beri kehidupan kita untuk melayani Tuhan, untuk memberikan impact kepada yang lain. Therefore, give your lives to minister to God, to serve God, so you can give impact to others. Dan saya percaya kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. And I believe that all of us here will receive what God has promised. Bahkan Rasul Paulus berkata di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, yang mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. And even the Apostle Paul said in this Acts 20 verse 35, remember it is more blessed to give than to receive. Gereja Tuhan tidak didesain. Perhatikan, gereja Tuhan tidak didesain untuk give me. So the church of God is not designed to be like, give me, and give me. Tetapi gereja Tuhan didesain ya lebih baik memberi daripada menerima. And the church of God is designed for us Memberikan to be better kehidupan to give kita. than to receive. Memberikan kehidupan kita untuk banyak orang. To give our lives for others. Ada amin, Amen. saudara. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita benar-benar menyadarin bahwa Tuhan ya membangun akan gerejanya, membangun akan kehidupan kita di dalam sesuatu kehidupan yang mana untuk melakukan karya penyelamatan. So God wants us to understand that in His church, He wants us to commit the act of salvation. Gereja bukanlah sebuah panggung,
So the church is not like a stage, yang mana banyak orang hanya sekedar menonton. which most of the people are just watching. Tetapi gereja di mana adalah tempat setiap orang berfungsi. But the church is a place where everyone is functional. Yang mana kita boleh benar-benar mengingat di dalam kehidupan kita. Which we can all be reminded Di dalam kehidupan kita, area kehidupan kita, apapun saja, people is our mission. that we should understand that people is our mission. Misi utama saudara dan saya adalah people. That yours and my main mission is the people. Tuhan tidak akan menyertai kepada orang-orang yang tidak melakukan people is our mission. People will not accompany if you do not think of people as our mission. Probably you can argue with me, but you argue with the Bible. You can argue with me, but you cannot argue with the Bible. Karena isi daripada firman Tuhan. Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa Because the murid, word of God says to make disciples of all nations. dan aku akan menyertai. And I will accompany you. I Sampai will akhir always zaman. with you until the end of time. Tuhan memberikan kehidupan discipleship untuk yang disertai Tuhan sampai akhir zaman. God want there to be discipleship until the end Tuhan of time. belum datang saat ini God is not here supaya Nowadays. discipleship terus untuk saudara dan saya lakukan. in order for us to commit this act of discipleship. Ada amin saudara. Amen. Saya ingin untuk setiap daripada saudara mendukung akan pelayanan saya saat ini. So Ya. I want each and every one of us here to support my ministry now. Beberapa nowadays. saat yang lalu saya berada di North Carolina. So a couple some time ago I was in North Carolina Bersama-sama dengan orang-orang Myanmar. together with Myanmar people. Pada saat saya berada di sana, hati saya melihat jiwa-jiwa yang perlu untuk di-disciple. So when I was there, I saw these people that needs to be discipled. Dan saat ini saya sedang disciple seorang pastor di sana. And right now I'm discipling a pastor over there. Dan biarlah gereja di tempat ini juga mempunyai hati yang sama. And I hope that the church here has a similar Untuk heart boleh mendisciplekan akan orang-orang. to make disciples of others, Untuk ada di dalam pekerjaan daripada Tuhan. to be in God's work. Ini merupakan sesuatu kehidupan daripada gereja yang Tuhan dirikan. So this is the life of church that God Yang has Tuhan built, rencanakan. that God has planned, Yang mana Tuhan sendiri memilikinya. that God himself possesses. Firman Tuhan katakan, I will build my church. Tuhan katakan, my church. God's word says that he will build his church, Berarti Tuhan membangun gereja yang akan dimilikinya. which means that God built a church that he is going to possess. Yang mana gereja yang Petrus katakan, engkau adalah Mesias. In which Peter says that you are the Messiah. Engkau juru selamat. You are the Messiah. Gereja yang menyatakan, Yesus juru selamat. It's the church who claim that Christ is the Messiah. Menyatakan tidak hanya sekedar perkataan, tetapi menyatakan kepada dunia melalui kehidupan kita. And to state this out not only through the word of mouth, but also through Melalui action, apa yang saudara dan saya lakukan secara bersama-sama through what you and I can do together untuk penyelamatan. for salvation. Ada amin saudara. Amen. Biarlah Tuhan memberkati akan gerejanya. May God bless this church. Mari kita berdoa Let's bersama-sama. pray together. Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa pada saat ini. Father, thank you. We pray this time. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Thank you for your word. Kalau Engkau berfirman untuk kehidupan daripada gereja yang otentik, If you deliver your word about the authentic church, kehidupan daripada gereja yang Kau rencanakan dan yang Engkau jadikan, authentic church that you have planned and built, yang menjadi milik-Mu, that is your own, biarlah kehidupan setiap daripada kami ya Bapa, that our lives, yang hari ini Tuhan mendengar akan firman-Mu, who today are listening to your word,